शेष होगा मात्र हाथ गणती कई दिन बाकी अच्छी दिल्ली में शीतर प्रभाव रही इंग्राजी नववर्ष को स्वागत जनाया समस्ते उणाधिक प्रस्तुत है गाँटा पल्ली ठार दिल्ली जाए प्रस्तुति पर्व चलला। इंग्राजी नववर्ष महाप्रभु जगन्नाथ इंग्राजी नववर्ष में महाप्रभु श्री जगन्नाथ को दर्शन कर निज परिवार सुख शांति समृद्धि कामना कर श्रीजीव कृपाभिक्षा करने श्रीक्षेत्र में अनुमानिक लक्षाधिक श्रद्धाओं समागम बेले दिल्ली में सब मुंडे भिड़ हो पाए। दक्षिण दिल्ली प्रवासी ओडिया मानकर मुख्य मिलन स्थल हूँ हाउसका स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर। एठार प्रवासी ओडिया भिड़ देखा मिले। तेज सांभव्य भिड़ को नजर रखी भक्त मान श्रृंखलित दर्शन प्रसाद सेवन और सुरक्षा नहीं नीलाचल सेवा संघ पक्ष कौन सब प्रस्तुति कर संपर्क में आलोचना करने आज आम दिल्ली प्रतिनिधि लक्ष्मण व्यवस्था हाउस स्थित जगन्नाथ मंदिर उपस्थित अच्छा मात्र हाथ गणती किसी दिन रही इंग्राजी नववर्ष आगमन पर श्रद्धालु संख्या आशातीत भाव वृद्धि पाई बोली देखा दूसरी कौन कहे संपर्क में। जय जगन्नाथ। मु माने रवि प्रधान जो आज जो जगन्नाथ मंदिर हाउस का नीलाचल सेवा संघर सेक्रेटरी तो आमर जो कमिटी अच्छी पूरा कमिटी सहयोग रे सब प्रकार आज व्यवस्था चली नुआ वर्ष अल्प दिन तो नुआ वर्ष बेले आमर इंग्राजी मासरे किंतु हिंदू हिसाब रे अलगा दिन तो से समस्ते आसी जगन्नाथ होउचंती आराध्य देवता तो से ओडिया हो तो आज तारिख में नन ओडिया हो तो समस्त आराध्य देवता हूँ जगन्नाथ तो से समस्ते चाहती जगन्नाथ दर्शन करी आशीर्वाद वर्ष सारा आगु सुरुखुरु केमिति जीवन यापन फैमिली बिजनेस या पिलांकर पाठ पढ़ा समस्ते आशीर्वाद नियंती समस्ते जगन्नाथ से भाया सद्बुद्धि दौ आ समस्त के मोर माने अनुरोध जे समस्ते आसी टिके श्रृंखला रक्षा करंतु आमे भी आम कमिटी तरफ वॉलंटियर पुलिस प्रशासन समस्त व्यवस्था करिचु प्रति वर्ष भड़ी ए वर्ष भी आमरे व्यवस्था केमिति सुरुखुरु हे पारिबो बैरिकेड लागि पारिबो से बड़ी व्यवस्था करिचु आगु को भी करूथबु चेष्टा जो अच्छी आगु को करिवु आमर किछि नुआ कंस्ट्रक्शन हब जो ओडिया मानक पई जो ओडिशा रु आसुचंती सेति पई नुआ वर्ष रे हमर प्लानिंग माने ये अच्छी सब चेष्टा चली तो सेटा जगन्नाथ आमको भी आशीर्वाद करंतु जोटा कि आमे ये सब जिंस ओडिया मानक पई कि करि पारु आ सेटा आ ए पर्यंत जगन्नाथ आशीर्वाद दैछन सेटा हे चली किंतु आमर ए जो सब आसीबे तांको पई हमर जेंति प्रसाद र सेवन जेंति भजन भजन सब ओडिशा रु भी आसुचंती बॉम्बे रु जने आर्टिस्ट आसुचंती तो से जगन्नाथ कौटि ना कौटु व्यवस्था करी से आनी एठी ओडिशा रु आसी ओडिशा र कला को बंचे रखिया पई तो से हमर भजन पूरा हब तो से तार अन्य माने पब्लिक की जो श्रृंखलित हिसाब रे माने टिके जेमिति प्रभु को दर्शन करिवे आज टिके विलंब न करी जल्दी जल्दी करी ये करिवे समस्त को अनुरोध तो किंतु समस्ते केही फेरी न जाऊतु सेति पई हमर सोचेष्टा रहिबो आ हमर गार्ड सिस्टम भी माने जो अछि से भी व्यवस्था हेची वॉलंटियर मानकर सेवा हेची तो समस्त को हमर चेष्टा जे समस्ते केमिति कोन माने सुरुखुरु रे माने प्रसाद पाई जिबे दर्शन करके जिबे प्रथम होची दर्शन करिबा तो सेठो मंदिर प्राय जेमिति हमर ब्रह्म मुहूर्त रे खोलिबो सेति पई माने से समय रु केही भी केतळे आसीले किछि असुविधा नै और प्रसाद रो हमर जो 11:30 रु 12टा समय अछि प्रसाद रो सेवा आरंभ होई जिवो जे जल्दी आसीबो भलो कथा से मानकु प्रसाद रो हमर व्यवस्था करिछु आ हमकु जगन्नाथ माने समस्त भक्त मानकु आशीर्वाद करंतु जगन्नाथ सब पूरा नववर्ष शुभेच्छा रहू। धन्यवाद। वरिष्ठ नागरिक भिन्न स्वतंत्र व्यवस्था रही दिन नववर्ष वरिष्ठ नागरिक आसबार आशा अच्छी वरिष्ठ नागरिक हाँ बहुत वरिष्ठ नागरिक चाहे माने मंत्री हूँ कि माने दिल्ली रो मंत्री हूँ एमएलए समस्ते
ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବି ଆସିପାରନ୍ତି କିଛି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବି ଆସିପାରନ୍ତି। ଆସିପାରନ୍ତି ଆଇଏଏସ୍ କତରୁ ଇଏ କତରୁ ଡକ୍ଟର ସିନିୟର ଡକ୍ଟର ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସିବି ବାକି ଯୋଉ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ସବୁ ଆସିବାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆମର ନୀଳାଚଳ ସେବା ସଂଘ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ତାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଆଉ ତତ୍ପରତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ହେଇପାରିବ ଆଉ ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଉ କରୁଛୁ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି? ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଆମର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ କହିଛୁ। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଯୋଉଟା କି ଆମର ସବୁବେଳେ ବର୍ଷର ଯୋଉ ଯୋଉ ପର୍ବ ସବୁ ମେନ୍ ଯେମିତି ପର୍ବ ନୂଆ ବର୍ଷ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଯେମିତି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସୁନାବେଶ ରଥଯାତ୍ରା ତ ସେଇଗୁଡ଼ା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତ ବିଶିଷ୍ଟ ନବରାତ୍ର ତ ସେତେବେଳେ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର କେମିତି ହେଇପାରିବ ତା ପାଇଁ ଆମେ ପୁରା ସବୁବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଆମର ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଟିମ୍ ଅଛି ପୁରା ମନ୍ଦିରରେ ନୀଳାଚଳ ସେବା ସଂଘର ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯୋଉ ଗାର୍ଡ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଅଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଛୁ ସେମାନେ କେମିତି କଣ ସମସ୍ତେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରସାଦ ପାଇପାରିବେ ସେଟାର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ବି କରିଛୁ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ମଠ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି। ତ ହାଉସକାଶ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆନୁମାନିକ 10,000 15,000 ଲୋକ ଆସିବେ ପ୍ରଶାସନ କରିବେ ପ୍ରସାଦର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କିଭଳି ରହିବ? ଏବେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ କି ପ୍ରସାଦର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ମନ୍ଦିରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ନୀଳାଚଳ ସେବା ସଂଘର କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତତ୍ପରତା ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନ ବୃଦ୍ଧି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାहे गेस्ट हाउस हो चाहे प्रसाद हो जेपर्यंत जेहेतु सब प्रकार वृद्धि हेलानी तथापि आम एपर्यंत से चिंता करूना आमर प्रति मास माने 3 मास को थरे आमर एग्जीक्यूटिव बॉडी बसे से आम डिसाइड करूँ आमर से सब सिस्टम अच्छी तार कैलकुलेशन हम जदि किसी बढ़िया किंतु आम नो कॉस्ट नो प्रॉफिट बेसिस रे जो जिनिस करवा कथा आम चेष्टा करूँ एपर्यंत से विषय चिंता करनो किंतु जहाँ मान बर्तमान अच्छी सेटा चलो तापर आम देखिलु कौन हो पार सेटा आगे आमर मंथन करूँ मंथन कला यदि किसी दरकार पड़े सेटा आम करूँ जमी किसी जगार आमर निःशुल्क है सरस्वती पूजा है आमर सेटा वार्षिक उत्सव से निःशुल्क तादरे भक्त अच्छा समस्ते दान करती से भाई आमर रथ यात्रा निःशुल्क थाए माने बहुत प्राय 9 दिन जाए 9-10 दिन जो अच्छी से भी चले कार्तिक पूर्णिमा किसी संख्यार माने आमर जोटा कि सेटा आम अल्प दान ये आम कार्तिक पूर्णिमा केमती कौन से जोटा कि जानिबा दरकार है नॉर्थ इंडिया हविष्यान्न सेटा केमती जानिबा दरकार कौन कर नॉन ओडिया ओडिया माने जानी आमर जेहेतु आमर से पालन किंतु नॉन ओडिया माने बहुत आज तारीख रे उत्कृष्ट आउ से माने बहुत संख्यार आसी जोग दियंती तो से बहुत बहुत जगन्नाथ आशीर्वाद करंतु आउ से माने बहुत श्रृंखला रखा आम समस्ते श्रृंखला रखा हाउसकाश मंदिर रो जो ये सेटा माने आम चाहूँ कि केमती कौन श्रृंखला सब हो पार। रथ यात्रा हूँ महापुरुष जगन्नाथ प्रिय यात्रा इस्कन मंदिर में अदिनिया रथ यात्रा शास्त्रीय परंपरा विरोध यह आदौ ग्रहणीय नुहे एवं जगन्नाथ संस्कृति अप्रचार कोटी कोटी जगन्नाथ प्रेमी द्वंद्व में पड़ुंट विरोध स्वर उत्तोलन करने गजपति महाराज निकट में आह्वान देते सेटा जय जगन्नाथ जगन्नाथ होचंती आराध्य देवता और सेटा विश्वर माने विश्वर सेटा होची जगतर नाथ जगन्नाथ तो सेति पई आमे से विषय रे कोन कहबो जदी स्वयं जगन्नाथंकर पार्श्व लोक जे महाराज आह्वान करिसंती आमे देखो से विषय रे आमे तांको माने किछि कहि परिबो नै से जा स्वर उच्चैचंती सेटा बोधे जो माने हमर शास्त्र अनुसार
ଅନୁସାରେ ଯୋଉଟା ହବା କଥା ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ସେଇଟା ଭଲ କଥା। ଯେହେତୁ ସବୁ ଯେମିତି ପୂଜା ପାଠରେ ଅଛି ବିଧି ପରମ୍ପରା। ଯେମିତି ବିଧି ପରମ୍ପରା ନବରାତ୍ର ଅଛି ଯେମିତି ବିଧି ପାଳନ ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ରାମଙ୍କର ହଉଛି ବିଧି ଅନୁସାରେ ହଉଛି ସେଇଭଳିଆ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବିଧି ଅନୁସାରେ ହଉଛି। ତ ସେଇଟାକୁ ବିଧି ପରମ୍ପରା ହେବା ଦରକାର। ବିଧି ଭାବରେ ହବା କଥା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇଭଳିଆ ତିଥି ଅନୁସାରେ ହୁଏ। ତିଥି ଅନୁସାରେ ଯଦି ହଉଛି ସେଇଟାକୁ ପାଳନ କରିବା କଥା। ବାକି ସେଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ମାନେ ସରକାର ଅଛି ଆଉ ମହାରାଜା ନିଜେ ଉଠେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେଣ୍ଟର ସରକାର ଅଛି ମାନେ ଷ୍ଟେଟ ସରକାର ଅଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆଜି ତାରିଖରେ ସମସ୍ତେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଜି ମାନେ ପୁରା ବିଶ୍ୱ ମାନେ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ଅଛି ବିଶ୍ୱରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଗଢି ଉଠିଛି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଚାର ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜାଣୁ ଲଣ୍ଡନରେ ବି ଅଛି ୟୁଏସରେ ବି ଅଛି ସବୁ ଜର୍ମାନୀରେ ବି ଅଛି ଆଉ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉଟା ଏଠି ମୁଁ 60 ମସିହାରୁ ଗଢି ଆସିଛି ହାଉସ ଖାସ ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ସେବା ସଂଘ ହାଉସ ଖାସ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉଠି ଅଛି। ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରଥମ ଯଦି ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ କହିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ତ ସେଠି ହଉଛି ହାଉସ ଖାସ ନୀଳାଚଳ ସେବା ସଂଘରୁ ହାଉସ ଖାସ ମନ୍ଦିରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତ ଏବେ ପ୍ରାୟ ସେଇଦିନ ପ୍ରାୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ପ୍ରାୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ 18 ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ 20 ଜାଗା ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି। ସେଇ ଅହମଦାବାଦ ହଉଛି ବନାରସ ହଉଛି ପୁରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଲୁଧିଆନାରେ ବି ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଟିଆଲାରେ ଅଛନ୍ତି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳିଆ ବମ୍ବେ ଅହମଦାବାଦ ସବୁ ଜାଗାରେ ହଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ ସେଥିରେ ଯଦି ରାଜା ସାହେବ ଇଏ ନେଇଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ସେଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ହଲିଡେ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେଇଦିନ ପ୍ରାୟ 18ରୁ 20 ଜାଗା ଦିଲ୍ଲୀ ଗୁଡଗାଁव ଫରିଦାବାଦ ସବୁ ଏନସିଆରରେ ଏତେ 20ରୁ 25 ଜାଗା ରଥଯାତ୍ରା ହଉଛି ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଆହୁରି ବି ମନ୍ଦିର ବନୁଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ମେନ୍ ହଉଛି ଯଦି ସେଦିନ ମାନେ ବହୁତ ଟ୍ରାଫିକ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁନି ପବ୍ଲିକ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବେଗର ସହଯୋଗରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି କିନ୍ତୁ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହିବୁ କି ସେଦିନ ଯଦି ନ୍ୟାସନାଲ କିଛି ହଲିଡେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଏ ସେଟା ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ହବ ଆଉ ସୁନ୍ଦରତା ହବ।